Nung untag mga baday, panagat sa ta kay wa pa man nagatong pasahero nga gihuwat. Suroy sa ta diring dapita. Salamat baday kay nindot na kadyo ang panahon. Ganinang 5 sa buntag kusog kadyo ang uwan. Pero karon nindot na ang panahon. Salamat sa Ginoo. Di ara mga baday. Suroy sa kaginagmay. Dota sa kadyo ilang dagat mga baday, why bound?